हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। बेंगलोर आने के बाद आज निकल पड़ा हूं नाइट आउट के लिए एक জুস শপ पर জুস পিনে के लिए। এখানে আসার পরেই ভাবলাম একটা ভিডিও করে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। এই দোকানটি ছিল ঠিক বিটিএম স্টেজ लेऑन পাশেই একটা জুস শপ। সেখানে ছিল আমার साझांदा और उसके साथ कर दिए कुछ ऑर्डर वेजिटेबल स्नैक्स लाइक्स सैंडविच, वेजिटेबल नागेट्स एंड फ्रेंच फ्राइज। खाना स्टार्ट किया, बहुत टेस्टी था, बहुत সুন্দর ছিল। আপনাদেরও ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, शेयर করবেন এবং জানাবেন কেমন লাগছে আমার ভিডিওগুলো। बहुत ही टेस्टी के साथ साथ हम लोग ऑर्डर कर दिए और एक चीज़ चॉकलेट स्मूथी। वो आने के बाद मैं खाना पीना स्टार्ट किया। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। यही है वो स्मूथी, मैंगो फ्लेवर की चॉकलेट स्मूथी। अच्छा भी टेस्ट था, बहुत সুন্দর ছিল এবং খুব ভালো ছিল। আপনাদের ভালো লাগলে জানাবেন। এখানে সমস্ত রকম জুস, আইসক্রিম এবং আমাদের ভেজিটেবল স্ন্যাক্সগুলো পাওয়া যায়। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না।